যতनो खुलुमखा tei sanja kaham tini 2023 tini ni salmari ingkha belakena chini bangi important tabok no sung court tei district court thangai duita case khai phaimani abongkha thangnai June maseni 14 tarik 14 June 2023 aproni jeta chini charai rok ni movement nungmani kopro script no tei chini TISF song agartalao chini governor ni aro borok sanmung blai rana thangmani aro kaisa movement khlai thanio circuit house ni location no aro ne borok belakena shanti shringkhola babe belakha harmony khlai borok demand khlailai tongmani a movement no जों बाहायनो जों organize खालाया हायफानो जों खोनाखाजे जोंनि चराइरो आरो नियो गायसा स्क्रिप्ट नतै मुभमेन्ट ओं दङ हेनि खोनावै जों बाहायनो नायसुनाहि थांनाय माने आब्रो जों यानि पुलिस पार्सन रबायबो जों खांखाय कक सालायखा जेनो आरो मंसा इन्सिडेन्ट ङेनातै तै चराइ माक थाम स्टुडेन्ट्स लिडार रो बरो सिलेक्ट लाय रका गवर्नर ने आरो गवर्नर ना थांमाने गवर्नर बेलायखे हामि आंमानि बागै बरो बनि सानमंग्लाय बनि सेक्रेटारि नार गायफिका इनका न्यूज सिनारो रफाइखा जे जागा स्पॉट जे जागाव बैरिकेड खाइजा तमानि जागाव चराइरो बेलाखेना हारमोनी बरनि डिमांड बरनि राइट्स दङ बर सानलायो तमाने डिमांड खालायलायो चिनि स्क्रिप्ट बेलाखेना नांगो चिनि एजुकेशन नि चिनि फ्यूचर नि बागै ते चिनि मदर टंग आबनो जों अपग्रेड खालायनानै नांगो आबनि बागै गभर्नमेन्ट नि थानि बर recognition sanlai boro je movement khaimani abo boro belakina harmony till 325 ekdom last thing thangkha borni movement aprogo kaisa incident mani khanga khena yang dingi right side dingi arno narkra phalmani tongo te arganawo gobangma oro hani kungkolog ro gano basa jak gobangma tong boro purpose boro conspiracy boro purpose boro plan mafik boro tamak laika naka daba khitarka after dinner already paina sinai tongka duration only half an hour high ro tongnai kho जों साका जेहेता इंदिगने गवर्नर नारंदर लाइबमा काय बेखबा सान मंगला काय बेखबा आबनो तमाने जोंआनो मुभमेन्ट खाय दं लिया आबनि बागै जिनि जे टाइम नाजांनि आबनि मोताबेक गतलै थांलायनाय शान्ति श्रृंखलानि बिथिङाव माने साका स्टुडेन्ट रो माने लायतो माने फियाबा आया दिगनि 8 पाटकेल खायखा ते नाका दा बाय पब्लिक खिदारखा इंगे स्टुडेन्ट नि खरसा लिडार उत्तम त्रिपुरा हने बन बखरो नांखा फातेखा थै चचरे निखे फालेखा आनो साफायखा मेलाम तमा खलायनाय ने गगे बरौनो जों चाबैसि मा फाबले सासा बिसिङाव थैबाय हरबाय नो हाखा चराइरो उटे जनाङै बेरिकेड न अम खलायखा जाक्रा लायखा आफ्रो पुलिस रो कांखे बुचिस्लाब यादों का सामालिया बरो टियर गेस सारका बेलाकेन पॉइजनस बेलाकेन पावरफुल ओ चराइरो ने बेलाकेन जान कम जों हाय अक्रां या बरन बेलाकेन पावरफुल आबनो मानै जों निजे बसे बेहोस हायख्लाय जों निजे बसे सेन्स करि हाय मांखा गोबां मा बरो सेन्सलेस का इंजर्ड लायखा हॉस्पिटलाइज का आबनो तयै जों थाइछाबानो प्रतिबादी चिनि प्रतिबाद कक सानानिसो से सास्लाबिया 14 June incident लायखा 17 हांखेनो सैकात तालापात्रा जे न्यूज एडिटर अमाने इंडिपेंडेंट ते कैसे हांखेनो 24 न्यूज नि बरो कनै बिसेस खै इंडिपेंडेंट नि जे सैकात तालापात्रा एतोखे स्लैंग लैंग्वेज खैखा एतोखे मचिनि बरोनो अमाय खैखा जे बरो चुआक नङैसे आरो बरो टाउन न फाये बरो उश्रिंखल लायफायप जंगलिप बरो चाइनीज दालालिप साबनि लिडार ने अम बायखे बरो अमाय खलायफाय जों काहामाखा साइमान अम चाइनीज दालालिप माने अबाहायखे एतो इंगित खै बुबाग्राते चिन्ति प्रासाद द फानो एतोखे बरो अम खलायखा जों बनो कन्डेम खलायिनो जों हायनो हाय बुरिराव बाहायनो आबनो प्रतिबादे जों साखा जेटा रियल फेक नोटिस हायनाय सानानि थांथानि जों साखा अबाहायखे कायसा द फानो कायसा बनि कक न मादर टांग न तै डिमांड खायि मानो
or anything boni thangko so sa thangi thangnani boni mathai sokhaini je kono dofa sanei mano aro jaga o borok je amaike sursuri rekha je chini bahari bangali danga nanglai thothok eba kheno ghorsado bai ghorsado pha nanglai thothok obai ekta sursuri emon ke Chinese dalali pode porkhe chungno je ama ingit khaimani abal tai chung soimani bumaro ang bai thango Saka pro je obai can never repeat next time I can never repeat ta khai ding the mane independent in news 24 no chung warning rakha as a dofani representative ngai Thwyasak kaisa dofa orona 184 jon raja rule khai thangmani borni owner tongo a manika dynasty ni owner dingi nahare oha ni bosa hone kinate chung omai ke khorang Thwyasak bor te sa tam khlaika chung independent na bo chung ni rong kiria ni ro Chinese auntie ni ro Chinese ni dalali omai ke mane Chinese auntie ni ko ang kisa ro sanan no sumani ke Supreme Court kaisa omai ke na notice non to ye Supreme Court rai on khaja bai ke amale Chinese ko jona do pharo Chinese nei chin do pha ST ro no saram notice specially notice no to ye bor omai ke jaga o hona ni che bro Supreme Court kaisa case kotor mangka abani rai on khori already bhaijak bon pare se Saikat patro sungma mai ke ucharon khlaipi mani inka abano do sungka hongkha bojen cho botol bosia tini botol bosia te kaisa do phano boje sakhe amo khlaimani abano sung mani na mali abano sung badas khainan thangya belaike selengo abano te sung justice nayo abani motabek na tini Saikat patro koidin sekang bo roin tu jaka Kolkata ni niro jotono saimano tini kangkheno High Court by duita case boni total tabo 9ta case choloi to 9ta ni bisingo tini duita jagao case singkha chini case about by bubagrani jeta case ramane bubagrani buma chini rasmata bono belaikena slang language khaika belaikena bubagrana by amon insult khaika te apoman khaika te sanani motongle ni jotono abono saimano social media te Inka abono tuina tini chini filing mo khlai lekha chini advocate angbono belekena hambai maro samratkar bhomik bo belekena chini chung constant tongo duita jaga bono chung bari leaders ra aso goi tongkha tei boni belekena boni bayan romani boni jeta sakhi romani boni je fight khaimani abo chini borong ngai belekena positive tini bo tomane kaham kaisa boni amo khlaika fight khlaika Temon bisingo bono chung demand khlaimani nukha 14 days ni bangi bo remand matong nai remand already boni 7 days ngai thangkha on pore bahai no chini advocate aso file kabang ma bubagra no mani te chung bari ro Chinese anti homani omai including kabang ma bahai ke bani evidence no collection khaimani te kaisa ke 19/7/2023 abro sara Tripura rajyo chini borok do phani ngai chini Tripura saro jani PS case khlaimani a case khlaimani copy no bas collection khai chini ayoni thani rakha angka abani motabek belekhen strong ang takute bukhuk sa ani do pharono abono salan moso obo kaya chini do phani kaisa movement chini borok je bahake tolao tikhaijak tong bahake khlaijak tong mono chung je fight khlai chung je khorang ti samani omo kaisa movement abani bangi jotono ni ro electronic chung no asirbat khaidi je ma sang chung bas ka fight khlai tongo te chini bas ka te kaisa bas 7 din ni poreng hangkheno bote wesa 30,000 pinai abani tamo dhara bo je tamo ni dhara bo case bo khlaijagoi tamane jangjalo khlaijagoi tongkha जों बोनो नन बेलेबल अंगम सारा जीवन बागे बो तमाने बेल तामा सिथां अब हाइचिनि डिमान्ड खालामनाय जागावो ता बसगांगो दै 7 दिन परे जों अब मानाय तमाने देबैसा साल जोंनो रजानाय जे बनि हियरिं नाय आबनो तै दाबो जे केस टोटल केस नि आबनि बबो धारा बबो एक्ट नि धारा म बोनो बाहायके खालायजागै त आबनो हाइलाइट खायनाय आनि मनाय सपना तिरिया Hambai chini o Saikat patron case nai tong chin senior advocate Samrat Kor Bomik belai kaham lawyer angkai bini ayo nai tong chin SDP sir bin bumang nalia kaham khaino naijagoi tongo tini je kodo chung present tongo chung 4-5 jona present tongjak
bono bahike kok songjaka bono bahai bahike bini angko choli tong chong present district court bo chong tong bisingo bo tong chong okay chin lawyer kaham khano samkhai tongo oron bisingo bini je slam language ke word khai mane aboni dhara toino bono case ramjaka case number angkha 2023 bo tongo tai 153 354 5048 505 5098 IPC dhara 67 of IT Act the ST/SC Act bo rijak tar mane belhai no strong case rijak aboni bagoi no tini je district court o je বিচারক mani pore bo rimako ko malia bo bel malia bo rimano mansina hine jongno sairo hajak inke tabo bo jong sawo riman 14 din ri hine chin lawyer sanmani 14 din jaga bo tabo কিছুদিন স্রাপসা তংইনো আবো অঙ্কর থানায় 14 দিন 12 দিন বরিমান মানসিনায় আবনো আশা খায়ো চিনি সারা ত্রিপুরাও বিনি বুংই চং গংমা থানাও ন কোর্ট কেস রিজাক দङ ও কেস রাও যে রিনাই রাও নরবো অবো যতন নন থানি যে কেস রি মানে এফআইআর কপি দং খাঙ্কে জন্য সেন খাইদি অবো যত কপি চং কালে খাই দङ অবনি হইতে দিন চং টেব স্ট্রং খাইনানি টেব স্ট্রং খাইনানি নাইলাই দङ চিনি আয়ুরং আবাগে जे बरो बिनि मुंगे केस खाइजाक दंखांखाय नरनि एफआईआर कपि जोंबाय कन्टेक्ट खाइ जों दहदि चिन पुलिस अफिसार रो चिन आयुसं अबनो काले खाइ दङ बिनि केसना जों बुजरति स्ट्रं खाइमान अबन बागे हामबाय जों जत टिप्रासारो बनो स्टेप नावै जों खानांलायवै जों अबनो स्टेप नामान बागे जों अ स्टेप नामान ताबुक पजिटिभ दङ अबन सानामुसो जोंनि बुमा बदलरावबो आफरो जों प्रेस मिट खाइका जे जों चाइनिज आन्टी हिनमानि जे स्लेम लेंगुवेज यूज खाइमानि अबनि मीडिया थ्रु होते दें अबनो ताबो कोर्ट बिसिंगो अबनो नायिनो तिनि कोर्ट चिनि बिसकांगन अबचल उंलाय दङ आसरनो हामबाय संनानि दंबाय दा अब सोंदि ताबो जे कोर्ट केस सलिद दङ रां फैसा तो अबसय नांनाय आबनि बागै नर बाहाय खायै माइनास खायै दङ रुकुरनो ताम साजाय दङ रुकुरनो सानामो जो कोर्ट केस चले मानि तो गभर्नमेंट चिनि लॉयर अब चिनि अक्रा बो एडवाइस बाहाय जनो रिनाय जों बिनु होते दें बा जों बुमा बदल रबो चलि दङ आरो जों ताबो आपातत चिन बुमा बदल रंनो अबनो नायकलै दंलाय जाव के जों अबनो तुइ चिन बुमा ग्रान बाय सालायनाय कोन समयो तुम आं शर्ट नांखानानै तो मा खांनाय अबनो तुइ किसा तयार तमान बगि साका जाने किन कक ना अब तो बाइके जों बाहायनो जों आयंनि पार्टनो जों पब्लिक रोनि थानायाव माइके सानान होनाय अब जों अब वानसगे बबाग्रा बो अमति खलाइग्ला मानसा बबाग्रा बिने साकनो बखलाइनाय कारण बो एज ए बबाग्रा तिनि सिनि लॉयर साका बो कायसा सिनि हानि बबाग्रा बरनि कक बायसा माने तिनि बो अम ट्रांसलेट खाइ बर बाय इंग्लिश बाय बुबाग्रा माने ने अहानि नकफां हायने अहानि तिप्रा सारं मानेओ उनका ताबोनि से इवन नुआखाली राइट्स रो ने 71 रो जे जुद्ध नांफ्रो आफ्रो बरो खाकवार के जों बाखां नारक माने आबनो जों माने बरनो तमानाय बरनो हामबाय रोयावै जों बरनो अटैक खाइमानि गलायो आबने बाङे अबतिरो ग्रेटफुल यांग माने अब बेलायखेना जों अनफॉर्चुनेट बेलायखेना सॉरी अबनो तयै जेने ताबो जे तलापात्र अब खाइमाने असामाजिक बरक ना बांगाली बनो सपोर्ट खायो ना एसटी रक त्रिप्रासा रक बनो सपोर्ट खायो अमंग खाखना कायसा दफानि सासिंया सारा बरक मनिशन बागै ब कलंक हनै सिन एडवोकेट क्लियरली साका जॉर्ज सिनबसकामो तिनि ओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रेजेंट चंगतों बिसिं আর যত বুবাগ্রানি যেটা ফাইল খাই মানে বুবাগ্রা যেটা রমানি আ কমপ্লেন अब पूरा डिटेल्स ब परीक्षा जॉर्ज सिनबसकामो एकदम क्लियरली अब परीक्षा रखा तेसिनी बसनो तमा हखा अब एकदम वीडियो पूरा रेकर्ड बर ना तवा अब वीडियो क्लिपिंग बर पूरा फुनुखा रिपीट खाइ बन फुनगै जत क्लियर फ्रेश केस खलाय लेखतिनि अब बागै बलायखेनो जों प्राउड खायसिनि अमन बागै एडवोकेट बागै पत्र तंनायराव भारतनि संविधाननि फ्रेमवर्क बिसमनो जत दंबाय तारपरे बो जों जागा सायमनका एज पर इंडियन कन्स्टिट्यूशन आर्टिकल नंबर 19
each and every Indian citizen has their rights to express their willings, their thoughts, etc. But social media वो ताबुक से लुक मनी क्या वो कैसे भी मोटनो प्रकाश करने थंगा अंके नो बहुत ती प्रसार से at least संग उसका mention मार्क है जिना का आज कई slang language use खायो बर में बाकी नो टाइम वन सुन Aw, tinay salo ang baka hiligay. Kaysa kong no nini na bros no ni utoro nai. Abo kang kena obahay no. Sing or niyo ay gibang sawo duita do movement tinabo kaysa ka political movement kaysa ka do hayok sama ni movement. So sing abo no duita no kaysa jaga wo ke rasiti mokol bai ke do phani thangnani tongui thangnani existence and survival ni bagai arong hang ke joto tamane politics aro dai mana jeman jeng Nagaland Manipur bor good example arne BJP MLS report to yakai nahi saka bor separate state chalaika what do you mean by all this meeting abona jeng busina ne nango jeng ha tola yakung to ha kese rasiti khai mane ble tina hai salo jara गणमुक्ति परिषद पांका जनजाति मोर्चा पांका बा चिकन चिने तमाने चिने organization jara tipra mothalia jeng hai si hene juda bumung phariban thaka hai phano common sense common चिने अमनो नागा के डिमानो नागा के जं आरो थानसां माने नांगो तमाने के न और politics खाइनानि ang bahayna jeng minority microscopy ni rojoto saimana minority ke chikon ke kisa microscopy kena stethoscope by naisi nukna to aban se microscopy hono jeng asa ke one not even 1/3 sin population in Tripura not even 1/3 tin bage ek bag phasi kari kha abani bage sin minority section do sin ma thaina jade mai ke sin next generation do tamong nai tini phatar han phainai se no China ni dalale China ni Chinese anti homa khanale tamani bage nung ang omong kaisa jaga wo emon kaisa point do ka jeng thasa mai ani bage rajniti ni mokol bai sang na har mane abano please stop khai kan ke belai kan sana ang jeng ne thane arts khayo ne thane jeng kobogo yakung ro mai ne thane kobogo jeng chini tabang ni molo jade mungsa saklaya ke chini next generation boro khorang ti saite kok samagla abani ni busa bangnai ni busu bangnai abani bagai ni no joto no jeng kobogo obo chini kaisa dofani kaisa tamane pay amo dofani kaisa chini juddo eba ma thaira jeng movement khaimani or jago joto no khorang ya samani bai jeng kobogo obo jeng TWF ni te pramotha ni abani movement chimiya abo cockroach script no tei amoi phaimani kaisa bumani kok nini kok mase hamper khaijak tongo nini bumani kok no tamane borom rozai ang to nini kok kemandan nai tongo abano to ne rojoto ne eladung thai abani bagai next dobara ne roma amano to বিশ্লেষণ khaya abano bikriti ta khaithang ne ang ne thani koyo man khana ke ne thani idea kam to ke jong man jodi jong mai phaidi jong chini ma thai sotai no man thani jong khabak sanglai ne abano chini ko bong प्रश्न slang language use खाइमानो की ससा मेजर aw angke bono no honano musu boro no importance khai naidi jeng mai je ekha tongmai ya jeng mai salo bai thamai sao কিন্তু ও মাইনো তো বানানি বাই বসক ধরনের হার পেগো বড় মা সারগ্রাও আলে আসাইও হাই হাই হার পেগো বড় আবার বাই সেন বনতে বাই সব ফরানে সুকাঙ্কা বিসিং বসে মাইরুং তো আবার বাই ও হাইরো তারপর বসে চিনি মা মাইতুগো সবাই বসে চিনি বাইলিংও সবাই বসে মাইসলা রকবা মা তো মাইনো আবার হাইরো ন जों খাকায় ওই কমন যেটা ইম্পর্টেন্ট আবার ফোকাস খাইনানি মাই আং হনান বসবো তো মানে কি ও হাইকে যারা কম সানাই র বড় যদি বুবাগ্রানি সে বেটার bachini tipra mothaya bakhana o movement ni sema better born thani demand to ha khe born sawo talent tongoi mana phaidi busno phaidi जों मोखा आसक लायो bo samani hini जों salaye aw obala belai khe nangpumani hne onglok tongoi haino boino disturb khaiye nije bon charmaya boino disturb khainai to khe niron bukuno niro silent tomani sao tamani khe niro ne gungro mani bai niro simi khotia dofan ne chini next generation ne khoti ngane abon bela eladong thang ne angkoi